चौथीक अवघेच दीस उरल्यात। वेगवेगळ्या रंगाच्यो आकाराच्यो मूर्त्यो मार्केटात आयल्यात। कोलवाळ जेलींतल्या कैद्यांनी स्वताच्या हातान आकार दिल्ले इको फ्रेंडली गणेश मूर्ती जेलींत विकपाक दवरल्यात। पळयात। आमची मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिजनरांक हांगा रिफॉर्म करपाची आनी ते रिफॉर्म करपाक लागून आमी भरपूर एक्टिविटीज हातीन घेतलेले आहा। तितून ह्या वर्सा आमी नागोबा केल्लेले आहा आनी जितले नागोबा केल्लेले आहा पळय ते सगळे इको फ्रेंडली आसले आनी सगळे नागोबा सेल जाले। तशेंच हे गणपती केल्लेले आहा पळय ते ऑर्गेनीक आनी इको फ्रेंडली आहा। आमचे इनमेट्स हे गणपती करपाक 10-12 जाण इनमेट्स एंगेज जाल्लेले आहा आनी तेंच्यांनी हे गणपती मुर्ती करता आसतना एन्जॉय केल्लेले आहा आनी हो एक बरो उपक्रम आमी राबयला जे करून हे आमचे कैदी आहा ते रिफॉर्म जातले आनी भायर सुटल्या उपरांतूय ते जी हांगा जी कला शिकलेली आहा पळय ती यूज करून आपूण स्वताची शाळाय सुरू करूंक शकता। तशेंच हांगार आमचे आनिकूय कसले आमी एक्टिविटीज हालीं सुरू केल्लेले आहा। सेक्युरिटी मेजर्सारूय आमी एक स्मार्ट कार्ड फोन बसयलेलो आहा। आमचे फिमेल इनमेट्स आहा पळय ताका एक नवो आमी युनीट सुरू केल्लेलो आहा। मसाला मेकिंग मशीन हाडलेलें आहा ते बीन इनॉग्रेट करपाचें आहा आमी। आनी ओवरऑल हे सगळे एक्टिविटी करता आसतना प्रिजन एनवायरमेंट आहा पळय ते मातशें पॉझिटीव उरता आनी मेन आमचो रोल आहा तो आमकां परफॉर्म करूंक गावता असले एक्टिविटी दिल्ल्या कारणान। आयज आमचे सोशल मिडिया आनी प्रेस मिडिया मार्फत हांव आमचे गोंयचे सगळे लोकांक एक अपील करपाक सोदता एज अ सुपरिटेंडंट ऑफ जेल कोलवाळे की आमी जे आमचे जे इनमेट्स प्रिजनर्स जे आसा ते जेली बरे पैकी गणपतीचे आयडल्स तयार करता। हे सगळे तिनी आमची मातयेचे आसा। हे दीस इज नॉट अ चिनी मातयेची बी तशें न्ही, आमची बरी मातयेची आसा आनी ऑर्गेनीक आसा आनी बरे पैकी कलर आसा। सगळे दिसपाक एकदम बरे आसा हे गणपती। हांव अपील करता की सगळे गोंयकारांक की हे तुमी आमच्यांनी बुकींग करपाक जाता। अरावंड 100 आमचे गणपती आसा ते रेडी आसा फॉर डिलिव्हरी। तुमच्यांनी बुकींग करून हे व्हरपाक जाता। हेजी रेट आसा 1200 ते 3500 अशी रेटीची हे आसा, सायजीचे तशें आसा। तुमकां जाय ते प्रमाणे तुमी चूज करपाक जाता आनी अशें जर बुकींग करून जर आमी गेले जाल्यार आमची जे प्रिजनर्स आसा भितर तांकां आमी इंट्रस्ट वाडटलो आनी हेज्या पेक्षा ते बरें काम करपाक शकतले आनी एक बरी मेसेज वतली अशें म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।